Kan tade buksong khumlongo kaisa auto showroom kholoka chinti prasani ojga norokno phunungna tam manthok norojga phanyang kangke puila khumlongo phagira di tarpore riang chomoni phadi riang chomoni ganao kaisa Punjab National Bank tong Punjab National Bank obo ni ganao no yang tei ke phakengke orman phaine ani mungkai Torun Deborma or tam manthok yango kisa photo tong ojgao kisa sargari sar tam manthok oro manthogo AP ni piaju AP ni electric auto kai CNG ni auto AP ni abo kai chung route permit bo chung abo care khainai oro malgari tongo ta scooty bo tongo ta e-rickshaw bo tongo oro je sobi tongmani joton manthogo jagao hali yang chung kisa na leno mon ke dam bo sar scooty nagiri 1,10,000 oboni ke matro 1,10,000 kai abo belek kaham waisa charging bai 100 km run khaimanai mongka ke kom dam rok tu tong tai apato tanero to asuk no kho ulang wan sogan tai sa kom rok da tui phaimano abo wan sogan jate mane affordable amount jate bui paimana tikhe abo ang wan sogan yang kisa bus kang phunu phagi deng te au scooty ni yang te mokhang bo mahai na thojak bai nagire di 1,10,000 khokse ban da kom tong sarom te kom to kirei hatam khabang ani লাভ নি থেকে আং 1% বরনো কাস্টমার রনো হামজা খুশি খাইনে নি বাগিবা আং কাইসে স্যাক্রিফাইস খাইনাই সোজা কক বাহাইতা মাই কয়টা কালার রক মানথক আপাতত চিনর দুইটা কালার ন তংও ও আব কাইসা দুইটা কালার নি তংও ইনকে পাবলিক ডিমান্ড নি সাকাও আং কাইসে ভিজিট বুক বো খাইনে পাবলিক রকতাম সানামুসং সাইকেলাংকে নেক্সট রিকোয়ারমেন্ট আং মাইকে খাইনাই আবা नि वान समंगता yang phagiri yang kaise ka nai thangla sin omon dam sabagedi sar kisa अब 1,84,000 থেকে 1,90,000 ও ব্যাটারি নিউ পর নিনি 2-3 হাজার হের ফেরেঙ্গ একে মোটামুটি কাইসা কমন রেট হংকে 184 ডাউন পেমেন্ট হংকে 40,000 আর EMI के 3,800 जोंब বিশেষ খাই गभर्नमेंट बैंक बाइके न जों अरन थेकेन रनाय बरन आं ब्रांच रक सालिया उलो साजिवन आबो ब्रांच रक omoni dam ke omon pura full ke phunungla o garin dam gangke 1,84,000 hingke jodi no norok down payment 40,000 na khangke maso EMI 38 songnai 3,800 maso komo 36 mas 3 barung 36 3 বছর nita 3 বছর jodi 40,000 paikangke केबो फुल पेमेंट खाके तो लगलगन तलांग मा खाबो EMI टेमai नांगलिया 1,84,000 रेखाय लगलगन तलांखा तंग चिन दायित्व तंगनै बनो रेजिस्ट्रेशन खाइरेनाय जों अ चिनि जे खाइतेनो जों खाइरेनाय ताक बायता के अमबो सेम नो ना मबो ग अमनि खा अमन नालिसिनाय मनि के सागारि सार अबो के एपी कंपनी न मालगाड़ी अब नि एक शोरूम प्राइस इनके 3,19,025 টাকা 3,19,025 रुपीस इनकाय बो बिनी एक्स्ट्रा रेजिस्ट्रेशन ताई इंश्योरेंस सह 10,500 मिलुय 3,29,525 টাকা इनके बो डाउन पेमेंट जुदि न नों 75 बा 80 रेखा हंके 8,000 नि किसा कम बा किसा बेसियो तंनाय माने एप्रॉक्स ताको अब किसा बारी मानो किसा कमी मानो के नरक जुदि गोबां रानामो संखाय तो अब तब कम थाना EMI अब 1 मास कम 5 बছর अबनि को रिपेमेंट नि कोता अब नों बैंक ति फानो नाय मानो पब्लिक फाइनेंस ति फानो नाय मानो अब नोंनि इच्छा माने कास्टमर नि साकाव निर्भर खानिता ओ स्कुटी हिंगांग फाइनेंस दा तंगमो अब के तो फाइनेंस करे तामखबा एकदम सिनि जाग्रावनि बेसि हिंके जोंनो बरक 60 বা 70,000 रखा है बंगनी मंथली सैलरी ना मानी चेक जुदिन रखा हंके ऑन गुड फेटो अब आं वान सगि मानोता अब न फाइनेंस करे कासेर खाताई अब निन पर्सनल हिसाबै नों बन बाकी रना खबर का रे खबर अब हानि वान सग मानी ता को फालना तो नांगनै बला बाय दतो खाबा इंगा अब ता काब किसा फोन गा दिदा मालगारी ना उखलगो ओ मालगारी हिंगांके yang buskang phone pasidi मन मखां के माहाय म मालगाड़ी अब CNG टाइप पेट्रोल बिनि दाम गांखा 3,19,025 টাকা गांखा अब रेजिस्ट्रेशन बाय इंश्योरेंस
Engka abo alada babe ma khalapinai 10,500 ruinai. Engke total o 3,19,000 bai yang 10,500 engke total engke 3,29,525 taka kainita. Engko down payment starting no 75,000. 75 by 80. Tabo obon chai tola khangya na. Obon chai tola khay apato tongraya. Engke 75 ba 80 rinai obo starting 9 month down payment deh. Engke obo asuk rikhangke maso busuk lainai 8,000 kalainai. Obo sengu 80,000 no romoi khaijak do. O EMI 80,000 romoi khaijak judi nang 75 rekhe EMI tax se barinai ar judi se nang rom di 80,000 khai to 8,000 kalainai per month do. Engke judi na kabang rekhakai to tai bo komi phainai. Abo Jesik down payment kabang ro asung no EMI bo komi phaijnai ta komi phai. Kada yang t-shirt na ligina. Omo ninke da norok sem omo ekta color nda one piece da. Oh one piece apa. Oke, abo kisa phone gulasin. Omo ngangke CNG na. Karin bung tama. Abo Piaggio CNG auto. BS6 da maun da. Abo BS6 ko latest to kuni ta latest technology bai khajin bagai o BS6 ni ma phone ko ta ka. Onyo auto rang som te torma haibla sa. Ek no khulok jeng ni bai cha kotor haike no ko. मोटामोटी स्टैंडर्ड साइज न ताक मैं सीएनजी बताऊं पेट्रोल बताऊं ना सीएनजी बताऊं तासी ने अमते ओ इलेक्ट्रिक नि बताऊं दो इलेक्ट्रिक को जगह कम नि बागे और तुई में yang तंग गैस बररक जे कलर हमजा को माने कस्टमर नि डिमांड नि मते आं कलर को खबर आन साइरि काके आं जिनि को गुडाउन तंग गुडाउन थेके जे नर हमजमन ओ कलर नांग दै नै अब का कैसे फुनुगि तन खाता जगह सु खाइजाकता गुडाउन के बर श्रमिक तनसा काशीपुरा कंपनी नि गोडाउन के काशीपुरा मन दाम के बुसिंग नाय मुनि दाम के 2,64,579 बिनि एक्स शोरूम प्राइस दो 2,66,579 टाका हंके रजिस्ट्रेशन प्लस इंश्योरेंस मिल विथ 39,500 अब तंग हंके बिनि टोटल क्लायो 3,04,079 टाका फिया और बिनी ओ को अब तो सीएनजी माने तो रूट परमिट तंग दो अब इंक्लूडिंग रूट परमिट ना आप बे रूट परमिट नि अब के अरन खबजाक ओ जागा म डाउन पेमेंट जदि 80,000 रुइना खांके 60,000 कलानि ते मास ना डाउन पर को 60,000 एक मास कम 5 বছর नों सुबाय माननाय 5 বছর 5 বছর माने एक मास कम बइखना ने अब 5 বছর माने एक मास कम दो ओलो कन्फ्यूजन आसे बर ए अब हाई अब निका के बेले काहाम 3,04,079 टाका टोटल कलेक्ट ना 3,04,079 टाका बिनी के नर फोन दिते सीधी फोन नंबर के 700-567-449 और दुकान बिसुक बालो खा और दुकान एमने पेपर्स बाय के दिसंबर र नंग खा पेपर्स के फिजिकल इनके जों हांग्रानि दिनो के साटा थे नेक्स्ट डे के जों मालदा खाता मास सिखाय खना 20 दिन दाका खा अब से रंग खा पेपर्स के काजा किंतु फिजिकल इनके ओ जनवरी नि हांग्रानि दिन क्लाय खाता को सर कैसे बंदा फालका जे दुकान खोल मने ही फालका अब के और फालिया फिया दो जों आगुली गोडाउन थे जों फालका ता और कचर तो ना गोडाउन बा गोडाउन तो गाड़ी गोबां बोले अब 200-300 रंगन अब गोडाउन तो अब गोडाउन निके जों ओ जारा गवर्नमेंट नि लाइसेंस मानजार और पाई दुई मान होता अब हाइता बिजनेस सिस्टम का आसलानि कामिंग के गाग्रासी अंके आनी जों खमलंग गाग्राबो खमलंग तो गाना न अंके आगुलिबो किसामा तंग औरबो तंग अंके पाराबो थांग तंग यो माके तंगता अब तमो अ मुसके द तनाय अंके तेबो अमन सबाय तेबो शोरूम कटरमा के तांना खमलंग एरिया वा हाइदा अब खे कैसा नेक्स्ट कैसा नि प्लान तंग माने बिजनेस जुदि न चावि फैका अंके आं रमदि प्राय 40टा मतो गाड़ी जे कोनो समय 40टा गाड़ी नाइ फाल माने जात अमति के आनि नगबो कुसु कटर से 60 फुट कलक के आगी तो अमदि प्लान तंगमानि या हाइन बगे सिकन सा अंके ताबो आं नक एक्सटेंड खाइमान आनि बिजनेस जुदि हाम थांके अबनो दगा जानला न रावुइ फुप्लाय रेखा अंके न 60 फुट कटमा नकानि तंग त
tai pasapasi yo gana bo khali jaga tongo debra phasi go yor bo khaine hini wansok tongo ta Saro je business khame jagawa norok sachungda nai khete alada share rok tongo. hi oro kuno share kri ang direct showroom ni paiti phayo oro ko phayo ke showroom o omaken sajak ani oro gari stock tongmani pai thangke loglog na har manai au condition khaijak ta stock is rok bai ang hake me ko jakta Color hanga je sapar nung choose khakyang ke tubir phani. tabu rom ni video calling khai bu color nor hamjak o color hamjak onke loglog no phone khaike aron theke chano tunir phani boro omai ke ang condition pai lejakta why se battery charging bai nang 100 km run khai mane aba lithium battery bai sram jaga ba O ira he erection ne obo hingkang ke battery rok bo ma haisar bo ma aboni battery thaini tongo koto koto bo bini warranty hingke 1 bochor mannai hingke battery bo khub kaham mane 1 bochor warranty tamni battery omke o lithium ni man lithium ya bo o ekdom normal battery no tamke next month hingke lithium ni bo sok painai o battery kotor bo tongnai ke je borok ta kisar ang kabang rana ke bo latest battery thapai tlang mano oba haita kaham ran ni bage obo bo kaham no abo bo kaham ekbar charge rikang kom kho kodin chalok man sar busero kilometer একবার চার্জ রেখাই তো আবো সালচা রক মানে আবনি সম্বন্ধে আং একদম সালিয়া তামকে আংবো আ ব্যাপারকে একদম সিজই গিয়া busu kilometer chalok man obo samia khona আবো খাং সাইনি কাং একদম কতাল কবলা নরনো কুবি কক সাবি দমতা আংবো একদম কতাল কো মানে লেটেস্ট কিন্তু গাড়ি আবো কোনো কাঁচা মডেল নি বুয়া একদম কতাল এই মানে কাহাম এক হানি তাকো বাজার কাহাম sir tabuk do chin tiprasan bisong khumlung area nung no puila pharsang khanang wan sok mani o tu showroom kari mani ta omhai kata kari jakha oboni se sekang to nole nugya khwang tamkha maruti showroom le tongo abo kai nokha angke gari phal tongmani kha pada to mane auto ba tomtom phalmani kha ang nugya kho jarong puila phas na jengno bode puila ang khana haima tongo oba haita tabuk sing o area ni gangke sing tiprasan rok chin tiprasan bising gari paino auto rok paino mo jokhani yago se phaimang khata tare direct phaimangka direct khajigi phaimangka buino bo sadi nor bo direct paifedi angkai direct paifeka ang tamo ani profit theke tamo incentive riman abo ang extra one sogana ang tabu asa khayo on bazaro tabo agartala paimanse on jaga paimanse auto rok obro paimani aro tikse dam ro thotok dam najak thotok haima tong nira paikanga te se kalai haiman thotok ma tong ta মানে dugan দাম তো সারা ত্রিপুরা শোরুম নি প্রাইস কে যতন এক ফালমানি বো যতন এক তাম খেবা আং আনি প্রফিট নি একটা পার্ট আং স্যাক্রিফাইস খাইনাই তা ক আই কে আং কমিরি রহনাই তা কমিরি রি নাই তা dugan bo kotalba কো কতালবা মানে আওয়াই বংখা বাস একে বরক কিসা মিসা খাইজা কাকে বরক বো খুশি বলে হাই যাতা norok hai kabang ma rang tongo sar kabang ma tep kuti kuti gnang no nogo aipen borok mai samurok rom ya jeng pejong ei bubundo ma thango ring ei bubundo ma thango tabo otongko de nino phaiman kha ka biting ei bubundo ma thango oba himang buindo lasima tongo chini je gnang rok rangri gnang rok oma haisingno sujog subida rya obuti rok no tam sanamo jong ka buni khe ruma nokta kaham ko kabo খুব কাইসা নাংমানি সুমুং সুংকার নং মানে जों আসলে যিনি বিজনেস মোটিভ जों बाय फाल रनो जों तेकिसा abono kaham ko wansok na hana nango ang tekisa wansok ko chin borok ke buni lalang lilingo जों thepania nayo sejok जों slap mai ang thango ambagi mane chini buskang ni predict kisa kom ang hunota nor anota handia bunti mane ang o agi rogo kalai ke mani paimang khamo ulo naite ke kabang marang bari thaka sejok ang paimi ang thaka ma hai जों ta ঠিক অব হাইন মানে তাবো আং গরং চিনি বরগব গরং দङ বেলাই গরংবো दङ মাজারি গরং दङ বাক্সা গরং याफान बेलाय रोंमा हाइके दंनायबो दङ आं अकं सानामो सं माने जे बरक जे सामगो सुगो जे सामुं बाय गरंजाक बा सुगो साकनो बरक अमा हाइके फाइदि पाइलायनो फाललायनो अरो जों आबोन बिसिगो नंबो मानखा ताइ पाइने रकबो kok borok sai paimang ke busuk se abo aro mane thokong na ni kono chances kom bong nai kha khlogi saimano homa hai nijini kok bai pai phalma khake ba kha khlogi ro kok saiman ble
obo paike thora thokokno labjangno okorbo salaimano mane haini bagui chini borok kwrung tai rangri ganang rongnang obono koina muchung norok bago phaidi ang jemon kisisa tui chengma hai norok bo maruti gari phan tui phalbaidi truck gari phan tui phalbaidi truck ni chikon manui to tui phalbaidi o manio habui ang saimangkha মানে আজে ফালনাই রক যে যারা স্টকিস রক বরং নাই দङ ফাইতুং ओमफ्राय जोंखे बेलाय आबनो कतर नि वानसो किरिजागि थायदो थांरे यां दङ आंबो थिक अमा हनो वानसो दंमानि अमबा 17 लाख कोटी रक नांगन बोले अब मांगला खने सेजो सावारि दादा कोन व्यापारिया ओमफ्राय थिक आनिबो फॉर्चुनेटली रिटायरमेंट नि फैमिली रांखि से यागो तो हाइबे के ओर खाइसिवानो गान बोसारक बो हनो ঠিক আছে বাবু अब মোটামুটি জেন্টেল नों দোকানা था आसुक दंदि इनि तो बरक सिनिजाबो बाङै सनिजारै के नों ओ निनि लाइबो बुरिं ला नों माके जरा काटि मानन ने आन बसारक बखनबाय हुकाय आं अबनो साइना खाता चिन्ति प्रासा अबा कि या ब्रिसेमान गारि फालान बागै बाहाय मातं अबरक बनर किसा सिनथं 3 बाइक संगसे जतन हामबाय।